ईरान अमरीका 60 रोजा मफाहमती मुआहदे पर राजी। व्हाइट हाउस ने मफाहमती यादाश्त और जंगबंदी की तोसी से मुतालिक खबरों की तस्दीक कर दी। मफाहमत पर सदर ट्रंप की हतमी मंजूरी बाकी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्वदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्डियन के मुताबिक मुआहदे में आबना हुर्मत और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें भी शामिल। मफाहमत की यादाश्त के नतीजे में ईरान को इसके $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। आबना हुर्मत को 30 रोज में जंग से पहले की सतह पर बहाल करने की तजवीज। अभी मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और ईरान मुआहिदे के बहुत करीब आ चुके हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। सदर ट्रंप अभी मुआहिदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप मफाहमती यादाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। अमेरिका के साथ ताज़ा बातचीत में बेशतर ईरानी तजावीज़ मान ली गई। रुकने ईरानी पार्लियामेंट कमीशन बराए कौमी सलामती और खारजा उमूर की तस्दीक। कहा ईरान को अब तशवीश ट्रंप के वादे वफा न करने की आदत पर है, जिसका मुजाहरा हालिया दिनों में अक्सर किया गया है। अमेरिका ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। खत्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी अमीर का मशरक़ वस्ता में मजीद कशीदगी और तनाज़े से बचने के लिए सिफारती हल और मुज़ाकरात पर जोर को तरजीह देनी चाहिए। शेख तमीम ने कहा बातचीत और सिफारतकारी के जरिए खत्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग दिया जा सकता है। अमेरिकी सदर की खत्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कतर की कोशिशों की तारीफ। अमरीका जंग हार कर नई जानें चलने में मसरूफ है। अवाम में इंतशार के बीज बोना चाहता है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा कामनाई ने ईरानी अवाम को खबरदार कर दिया। कहा दुश्मन एक के बाद दूसरी साजिश रचा रहा है। ईरानी अवाम कौमी इत्तेहाद और यकजहती कायम रखें। जंग मुसल्लत करने, इक्तिसादी दबाव डालने और प्रोपेगेंडे के बाद अब दुश्मन नए मंसूबे बना रहा है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमेरिका से मुआहदे की कोशिशों पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। सोशल मीडिया पैगाम में कहा ईद उल अज़हा की मुबारकबाद के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुफ्तगू में मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुअस्सर कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया। ईरान की पॉलिसी यह है कि वो मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ तमाम शोबों में ताउन को वुसअत दे। तीन माह कबल ऐसी जंग शुरू की गई जिसके हक में किसी ने वोट नहीं दिया। इसकी कीमत अवाम अदा कर रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क सोहरान ममदानी का ईरान अमेरिका जंग खत्म करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पैगाम में लिखा कांग्रेस की मंजूरी के बगैर शुरू की गई जंग ने अवाम के बजट शदीद मुतासिर किए। अमेरिका में पेट्रोल और अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ। पहले दिन से और आज भी इस जंग के खिलाफ हूं। ये जंग खत्म होनी चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सरकारी दौरे पर वाशिंगटन पहुंच गए। आज अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से अहम मुलाकात करेंगे। मुलाकात में पाकिस्तान अमेरिका दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल होगा। ईरानी हुकूमत के खिलाफ हमारा इक्तिसादी ऑपरेशन फ्यूरी जारी है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना का दावा। स्कॉट बेसेंट का कहना है ईरान के फौजियों को तनख्वाह नहीं मिल रही, पुलिस वाले ड्यूटी पर नहीं आ रहे। ईरानी मईशत और करेंसी जवाल का शिकार है। ईरान की खलीज फारस आबना अथॉरिटी एक मजाक है। ईरान को किसी भी टोल टैक्स या इमदादी अदायगियों के हवाले से खबरदार किया। ईरानी एयरलाइंस की लैंडिंग, ईंधन और टिकट फरोख्त तक रसाई बंद कर देंगे। ईरान के अमरीकी आदाफ पर हमले जारी। $200 मिलियन मालियत के 2 लड़ाका तैयारे मार गिराने का दावा। सूबे बोशर में भी एक दुश्मन तैयारा तबाह। आबना हुर्मुज़ में अमरीकी जंगी जहाजों पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला।
امریکہ اور ایران کے آبِ ہرمز سے جہاز گزارنے کے دعوے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کے دوران اب تک 111 تجارتی جہازوں کو واپس بھیجا گیا۔ ناکہ بندی نافذ کرنے میں امریکی بحریہ کے 20 سے زائد جہاز حصہ لے رہے ہیں۔ آبِ ہرمز سے 24 گھنٹوں میں ایران کی منظوری سے 26 جہاز گزرے۔ تمام جہازوں کو ایران کی نگرانی میں گزارا گیا۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن کا غزہ کی 70% زمین پر قبضہ کرنے کا حکم۔ اسرائیلی فوج کو غزہ کے مزید حصوں پر کنٹرول حاصل کرنے کی ہدایت۔ کہا پہلے ہم نے غزہ کی 50% زمین قبضے میں لی، پھر اس کے بعد 60%۔ اب میرا حکم ہے کہ 70% غزہ پر قبضہ کیا جائے۔ درست تفریح دستاویزات رکھنے والوں کو محض خدشات یا مبہم وجوہات کی بنیاد پر سفر سے نہیں روکا جا سکتا۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کو آف لوڈ کرنے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کی اہم گائیڈ لائنز جاری۔ ایف آئی اے کو مسافر کو آف لوڈ کرتے وقت تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریری طور پر ریکارڈ کرنے کی ہدایت۔ مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ جہاں ممکن ہو انٹرویو یا گفتگو کو الیکٹرانک طور پر محفوظ بنایا جائے۔ آف لوڈنگ آرڈر یا متعلقہ پروفارما کی کاپی متاثرہ مسافر کو فراہم کرنا بھی لازم قرار۔ ایف آئی اے کے امیگریشن سے متعلق اختیارات لامحدود نہیں، انہیں شفاف، منصفانہ اور قانون کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے۔ فیصلے کا متن۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر بولورما اماگا بازار کی ملاقات۔ K4 منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ۔ کراچی کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پانی کا مؤثر انتظام اور شفاف گورننس ناگزیر قرار۔ وزیر اعلیٰ نے کہا اسٹریٹجک منصوبوں کی بروقت تکمیل کو ہر صورت یقینی بنایا جائے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے کراچی میں پانی کی فراہمی کا جدید اور پائیدار نظام بنانا چاہتے ہیں۔ صدر مملکت نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کر لیا۔ اجلاس جمعہ شام 5 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بجٹ پیش کریں گے۔ سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون شام 6 بجے طلب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر خصوصی صفائی آپریشن جاری۔ شہر اور دیہات چمک اٹھے۔ لاہور سے 3 روز میں 2,83,000 ٹن کوڑا اور علائشیں اٹھائی گئیں۔ سڑکوں کی دھلائی اور ارکے گلاب کے چھڑکاؤ کا عمل جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی مری میں کارروائیاں۔ ناقص انتظامات پر 11 فوڈ پوائنٹس کو 1,53,000 کے جرمانے۔ 2 فوڈ پوائنٹس فوری طور پر بند۔ بھاری مقدار میں ایکسپائرڈ کولڈ ڈرنکس اور مسالہ جات تل۔ دنیا کے بلند ترین اور دشوار گزار محاذ سیاچن پر تعینات پاک فوج کے بہادر جوانوں کی جانب سے عید کی مبارکباد۔ پیغام میں کہا ہم عید پر بھی سیاچن کی برف پوش چوٹیوں پر وطن کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت چوکس ہوتے ہیں۔ سب ہلالی پرچم کی حرمت جان سے بڑھ کر ہے۔ بھارت میں عید الاضحیٰ پر مسلم مخالف واقعات میں اضافہ۔ عید کی نماز کے لیے عوامی مقامات دینے سے انکار۔ ممبئی میں عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کی قربانی کے بکرے دیکھ کر ہندوتوا ہنڈے مشتعل۔ خنزیر لا کر مذہبی اشتعال انگیزی پھیلائی گئی۔ مغربی بنگال میں گائے ذبح کرنے کے نئے قواعد کے بعد عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت میں نمایاں کمی۔ عالمی امن کے لیے کوشاں۔ اقوام متحدہ کے امن دستوں کا عالمی دن۔ 1960 سے لے کر اب تک پاکستان نے اقوام متحدہ کے 48 امن مشنز میں 2,35,000 فوجیوں کو تعینات کیا۔ آپریشنز میں خواتین کی نمائندگی اور درجہ بندی پر خصوصی توجہ۔ ISPR کام کے لیے جانیں قربان کرنے والے بلیو ہیلمٹس کو شاندار خراج عقیدت۔ پیغام میں امن مشنز کے لیے غیر متزلزل عزم اور عالمی استحکام کے لیے ہر اول دستے کا کردار برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का UN अमन मिशन में खिदमत अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पैगाम में कहा, कौमी फख्र की बात है कि पाकिस्तान आज अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में 5वां बड़ा हिस्सादार मुल्क है। पाकिस्तान अपने शोहदा और तमाम बहादुर बेटों और बेटियों पर फख्र करता है। अमरीकी शहर डैलस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गैस धमाका, 3 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 1 की हालत तशवीशनाक। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज कल से रावलपिंडी में शुरू होगी। दोनों टीमें शाम 4:30 बजे आमने सामने होंगी। दूसरा मुकाबला 2 जून, तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। और अमेज़न के बानी जेफ बेज़ोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्च पैड पर फट पड़ा। वाक़े में तमाम अमला महफूज, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। तहकीकात जारी। लॉन्च के दौरान रॉकेट फटने के वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।